सात मुंडिया है तो हूँ बाहर रहेला सात मुंडिया तो हूँ बाहर रहेला सात अक्षर तले गाई से मला जानी थिले कुह भला वो सीमा भाई जानी थिले कुह भला बाबू एटा चिप्पा जिनी गला पुणी पेला जिनी आसिला चिप्पा जिनी छटा जिनी अच्छी रे बाबू गोटे लाटो जिनी गोटे विश्व जिनी गोटे डाई जिनी गोटे चिप्पा जिनी गोटे पेला जिनी गोटे हालो जिनी केतुटा जिनी है अरे के कोटा कोटा पचारे ओ लाटो जिनटा हूँ पिला मानकर पेट बता पिला झाड़ा बांधी हेले अजिना हेले बटियाटा इंजेक्शन ना हालोजिन देखुचु हेले एथर कहवा तुम कथा नहीं बापार बेकारिया संतान आ हे बाप धन देवे पचारिल रही सात गला पुणी सात मुंडियाटा एबे गला तो भाई सात मुंडियाटा आसिला धाई सात अक्षर तले प्राण छाड़ई जानी थिले दियो कही मो बड़ भाई जानी थिले दियो कही भाई ना सात मुंडियाटा आइला सात अक्षर तले ता प्राण छाड़ीगला आ सात मुंडियाटा गला सात अखरिया पाखरे पड़गला मरीगला ता प्राण गला बाबरे सप्तशाला बोली न पुणी बाड़ी रखी अच्छी सप्तशाला को छेदिले तो रघुपति सप्तम अवतार मो प्रभुंकर सप्तम अवतार मो प्रभुंकर सप्तशाला को छेदी देले को सत्वर सप्तशाला नामे छेदन कले सप्तम अवतारे प्रभु तो आइले मत्स्य कच्छप नृसिंह वामन परशुराम राम सात सप्तम अवतार खेले श्रीराम सप्तशाला को प्रभु कले छेदन ए दिगरे कहिले कि पाउछि मन ए दिगरे गले मन मानिबो नाही सात मुंडिया देउछि कही हस्तासुर बोली हे जहार नाम सातटा मुंड पुणी करिछि धारण हौ हौ से हस्तासुर हस्तासुर सातटा मुंड तार कोडी गला कल्पासुर पाखु ए दिगरे गले मन मानिबो नाही मो बड़ भाई आउ केउ परी थिले दियंतु कही गोटिए कथा गुहे शुण मो बाप धन प्रसन्न पचारु करिन भिन्न भिन्न बाबू जो काले हरिवंश कहूँ हरिवंश रूप दे देउछि कही कोकुआ जात कले ब्रह्मांड गोसाई अइला कोकुआ निजे निजे होना हणी कृष्णंकर छुआ शेषरे बलराम अनंत मूर्ति सप्त फेणी अनंत जहार ज्योति नारायण कहले पुणी हे बलराम कोकुआ बोलिबार मिछ सबु जान आपण जानतु वैकुंठपुर को तुम पछरे जीवी वैकुंठपुर को एकाले बलराम अनंत रूप हेले सप्त फेणी होई पाताले पशि गले एइटा कहिले कि बाप पाइब मन सप्त फेणी पुणी अनंत राजन एति करे गले मन मानिबो नाही भाई ना टिके टिके तुम्भे आसिलो तोही टिके आइलोडी तोरतुडा एथर पूरा पळैयो हौ आसो हरि पाखु गलानी मेरा ना आउ बार जीवो जदि मु बाड़े साई पाखु आसी आउ कोन रोड रे अछि ना हां गाडा कोन आसबे आउ कोन हां हौ सातरे अनंतरे बलराम आकारे हां हौ 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 बापा एटा बदे हौ जागे हां हां हौ बलराम अनंत मूर्ति सातटा फेणरे बलराम पाताल को जीवे सेरा पछु हबो भाई ना से बलराम पछे जीवो सेरा पछे हां
ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଯୋଉ ସାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯିବ ଏ ସାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯାଇକିରି ସାତ ଅଖରିଆ ପାଖରେ ମରିଯିବ। ଆଉ ସପ୍ତ ଫେରି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେବେ। ନାରାୟଣ ତାହିରେ ଯିବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାଇଁ ସେଟା ହବ। ଆମର ବାୟା ମତେ ବୁଢା ବୁଢା କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଡେଉନି। ଆରେ ମୁଁ ବୁଢାକିରେ ବାପ ହରିବଂଶ ନା ହରିବଂଶ ନାଇଁ ନାମରତ୍ନ ଗୀତା ନାମରତ୍ନ ଗୀତା ସେଇ ବଳରାମ ଏକା ପୁଣି ଅର୍ଥ ହେଉଅଛି। ଅନ୍ୟ ଆଡେ ପୁଣି ଉତ୍ତର ନ ଆସୁଛି। ଆଇବ ଆଇବ କିଏ କହିଲା ଆଇବନି? ବଳରାମ ପଛକୁ ଯିବେ ଭାଇ ନା ବଳରାମ ବଳରାମ ପଛେ ଯିବେ ସିଏ ମରିଯିବ ତାପରେ ବଳରାମ ଯିବେ। ତାପରେ ଯିବେ ହଁ ନାରାୟଣକୁ କୋକୁଆ ପୁଣି ଗୋଡାଇ ରହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ଗଲେ ହେ ମନ ନ ପାଉଛି। ସାତ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଭାଇ ନା ଯାଇଅଛି। ସାତ ଅକ୍ଷରିଆ ତଳେ ସେ ମରିଛି। ସାତଟା ଅକ୍ଷର କିଏ କାହାର ହବ ତାକୁ ଟିକେ ଧର। ସାତ ମୁଣ୍ଡିଆଟା କିଏ ଯାଇଥିଲା? ଅକ୍ଷରଟା ବୋଲେ ଗଛଟା କେତେ ଆଉ ଦେବନାଶନ ବଟ ବାସ୍ ହେଲା। ସେଟା କିଏ ସାତ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ଯାଇ ମରି? ଅନନ୍ତ ନା ଅନନ୍ତ ତ ମରି ନାହାନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସେଟା ଦେଖା ଦେଖି କଥା ହେବେ। ସପ୍ତମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡା ପୁଣି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଅନନ୍ତର ଗ୍ରାସରେ ପୁଣି ସରିଗଲେ। ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଅଛି ତା ତଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ନାଗର ଗରଳ ଜ୍ୱାଳାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା ପୁଣି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ। ଦେବନାଶନ ବଟ ଯାହାର ନାମ ସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ନା ବ୍ରହ୍ମାର ପୁଅ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଟା ହଁ ବାପ ହଁ ସାତମୁଖିଆ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ ଦେବନାଶନ ବଟ ତଳେ ଦେବନାଶନ ବଟ ମୂଳକୁ ଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ନାଗ କଲେ ହଁ ଆଶ୍ରୟ କରୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଯୋଉ ଥିଲେ ହଁ ତାଙ୍କର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ସହିପାରିଲାନି। ସହିପାରିଲେନି। ତା ନାଁଟା କହିଦେଲ ଭାଇନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାର ନାଁଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାର ନାଁଟା କି ବ୍ରହ୍ମା ବା ସପ୍ତମୀ ଆଉ କଣ କି କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କହିଦେଲ। କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ନାମ ତାଙ୍କର କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା। ବିରଞ୍ଚି ଆଉ କୋଉଟେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ନା ହଉ ଛାଡ଼ ଦତ୍ୟପାଳ ସେ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ମା ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଯାହାର ନାମ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା ଦତ୍ୟପାଳ ସେଇଟା ସାତ ଅକ୍ଷର ପାଳତା ଲୋମତା। ଏଣୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି ଯାହାର ନାମ ଅଛି ଦକ୍ଷ ବାଳ ବୋଲି ତା ନାମ ଲେଖୁଛି। ଦେବନାଶନ ବଟ ତଳକୁ ଗଲେ ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହାଡ଼ ଯାକ ପୁଣି ଦେଖ ପର୍ବତ ସମାନ ଗଦା ହୋଇଛି ବଟ ତଳେ ବହନ। ପାଇଲା କି ତବ ମନ ମୋ ବାପ ଧନ ଏବେ ପାଇଲା କି ତବ ମନ। ହେଉ ଯାହା କହିଗଲା ମୋର ମାନିଲା ମନ ମନୁଆ ଧାନ